taga diaw bela jelema amba fana aw ni nyankuma minya kwa kuna fundi gafewe olu de lakali wati sele flani en fait no dongo do ne la de en fait dongo do gafe nu manabo limana ambi keneka ka gafe nu kono kuma lakali bamana kana wala sa abela jele bisega famia soro jamana kuna foni tabulu la chum na kuma sigira keneka ambi be fo ka be wali mando biye ala misaye membi talike ngafo maskalo ale tle sabasoro samba flani mugan ani fla kuma ba be fo ka be barkada anna menedo radio Juliba fana ka Bamako yanno ani segu ka fe yenno menum fana ba laje television Juliba TV news aleka malikono ani maliko ka ambi be fo ka be wali mando kuma sigira keneka ami foli di bela jelema ambi anda do kuna fonu la bakurumbawla kasoroka anne do atola ka wala awye fasidi 7 bambulu koro limano amina minu wala sisa minye fasidi 7 le sori ale kumana ajira ka fo minye mali armée no yanga finitigu ye olu kon muka wulika jola limano ubika bara halsa ubika tanaye ajarla ka fo terroriste no bamanchi wale tikilamaw ye ko ubika dadigike olu la ni watina ajarla ka fo siran ko nimbora fando fe kata fando fe no ye groupe terroriste ye jekulu baminu flani wolu de bika wale jugul la manga jamana koron fela na chamancheni aklibian fana ko armée kelenu ka sebade soro ukabi amina o nyafaw ye lesor konala ni o boraye minye anga terrain siraye limana terrain min bi ne a laidu chaman taranga hal sisa limana terrain go sende ka ke fenye jamana de umbiseka ni soja soro mina komba ningal de keledo limana o chakeda min be nale de be terrain go kuna be no ye sopa ferie o yoro ko sopa ferie bi ka imoke bo joni de la bi amina ndado la 600 soir de Bamako yo fo mana boy le challenger kumana challenger yi ngalike limana minye sumelu bubey maiga furmuso ni oye madam maiga binta yatasai kwaye lettre do ci jamana kontigi colonel Assimi Goitama limana ka faena ko yelmaw sumelu bubey maiga obi feka atoni chuga de la fugata ani kena karabawa limana ode ngali lettre min cira limano amina ndado kono kuma la sisa madam maiga binta yatasai sumelu bubey maiga furmuso ayini lettre min ke amina ndado ala le challenger kono amona boy l'indépendant ale kumana limana l'indépendant jira ka foni watina minye mali ajala ka fo je kila tomba sigido ke kunungo ka fo kubi rusi jamana ka nyangi sabu ko atarabe Ukraine jamana ka ko ga kele baga Ukraine jamana ma o minye Nations Unies ale koni ni wale konkose konga mali limana mali mi na le kala sigide be Nations Unies konala o ko lu koni yu yeremine amina ndado fanna sa l'indépendant kono mana boy rusi ko kele kumala limana nga fo le Sphinx manaka ajala ka fo awni Russie ka bina fo Bamako ni Moscou abela jelebe dakele de kabisa bu nyangi min kera malika Syria ufe limana ani nyangi mi ka tajien ke la tomba febi ka nyeshi Moscou ma no Russie jamana yi limana ko abela jele abina fam ambe be ko kelen de labi mini les Sphinx ale o kuma fo o mana boy nouvelle horizon fana kumana nouvelle horizon ajira ka fo limana ko chien dira RPM nyema ba no docteur Bokari Treta alema sabu ni jatemine ke yoro jekulu do be mi ni au kama collectif pour la défense des statuts règlement intérieur du rassemblement pour le Mali au RPM politique ton kono ni jekulu kuran mi na le ko docteur Bokari Treta o kwa ka ke RPM nyema yi koma o akake cheboye koma be umafuta na ko shara yere koro onga shara somi flene komindela ale ko Bokari Treta limana ko chine ba bolo de sabu yesigi min ke nuka ma ko assise limana ko fuita la ko ke chugo nyana amina ndado la 600 yana ngaseni mbele jelema amba damne ni faseli 7 mi ko ma ko lesor ale kumana lesor ka kumala bi limana minye wale jugu tikilama olu keleli terroriste de kodo minum be ni olu ka bara benendo jatke wale manga jamana konala lesor ya jira ka fo Mali armée hali 600 kon baka barawla bara minum be no de kata ichum minye ni bamachi man ka fo u daga yoro labawna limana ko siran koni siran yelemana bi kata nunga fanfela de la wala lesor ka kumala bi
min ye ni walijugu tigilaman kɛlɛli siratigɛ la armée forces armées maliennes fama u kɔni bi u ka baara la u bi ka se sɔrɔ min ye ni bamaciman ninnu ka sanga ani waati bɛɛ lajɛlen la a jarala k'a fɔ forces armées maliennes u bɛ nin baara min na limanaw ko nka gɛlɛya misɛnnin minnu bɛ yen ni o de ye terrorisiw yɔrɔ u ka baara kuraw ye min ye sisan o ye ka mugu minnu bɛ yen n'u b'a bila dugumakolo jukɔrɔ n'o ye engin explosif improvisé ka o bila dugumakolo jukɔrɔ o bɛ foro ni maaw ye yɔrɔ maa t'a dɔn o bɛ kɛ cogo min na ani terrorisiw ka baara kura ye ka taa don maaw cɛ la limanaw k'u ɲagami maaw cɛ la i t'a dɔn nin ye terroriste ye wa nin ye maa gansan ye wa o de y'u ka baara kuraw bolodalen ye sisan nka mali armée o m'a to limanaw u ka baaraw halisa ka nɔ bɔ a la dɛ a jarala k'a fɔ opération kɛlɛtigi ani opération maliko olu ka baara min bɛ sen na chef d'état-major général des armées ale ye communiqué dɔ kɛ ka armée ka baara laban minnu ni u y'o kɛ kɔsa in na yɔrɔ communiqué laban min kun kɛra février kalo tile 22 san 2022 o y'a jira k'a fɔ min ye mali armée hali ni waati ninnu na yɔrɔ minnu bɛ yen ni bamacimaw kun kɛlen don ka o yɔrɔw minɛ i n'a fɔ jamana camancɛ ni a tilebiyanfanw na ko armée kɔni taara tɛgɛ kɛ o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen la nka a jarala k'a fɔ siraba minnu bɛ yen i n'a fɔ route nationale 16 17 ani 20 nin yɔrɔ ninnu bamacimaw ka taasiraw fana ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ye ko armée sera ka nin sira ninnu fana ka a furan ka jɛya maaw ka taa ni ka segin ko a bɛ ka nɔgɔya nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na o mana bɔ yen jamana kɔsa in na chef d'état-major général des armées ale ye bataki laban minnu kɛ o ye k'a fɔ ni ye kɛlɛdagaw lajɛ jamanaw ka taa février kalo tile 24 ka na bila tile 28 na ni ye an ka sigida minnu bɛ i n'a fɔ alatona ɲɔnɔ bangara bankas mandoli koro ko min ye lakanabaliya ye basigi kɔni nana nin yɔrɔ kofɔli ninnu na kosɛbɛ a mana kɛ cogo cogo limanaw le sɔrɔ k'a fɔ la bi a jarala k'a fɔ min ye engin explosif improvisé n'o de ye mugu minnu bɛ yen n'a bɛ don dugumakolo jukɔrɔ limanaw o de kɛn bɛ gɛlɛya misɛnninw ye ani an y'a fɔ ten kuma daminɛ na ko bamacimaw bɛ taa u yɛrɛ ɲagami sigidalamaw cɛ la i t'a dɔn nin ye bamacima ye walima nin ye sigidalama ye a jarala k'a fɔ limanaw o de gɛlɛya misɛnninw bɛ yen nka a kɛra sababu ye min ye armée ye ka ta min ye février kalo tile 24 ka na bila tile 28 na ni sigidala yɔrɔ kofɔli minnu filɛ nin armée y'a jira k'a fɔ ko u ye terroriste maa 2 fo ka taa se maa 4 ma k'u ye tɛgɛ kɛ olu la o mana bɔ yen nɔ état-major général des armées a ye ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye fɔlɔ ka tila ka ko min y'an ka jamana yɛrɛ dancɛw ye ani frontière minnu bɛ yen ko armée limanaw ko a ye dadigi kɛ min ye bamaciw la o yɔrɔ kofɔlen ninnu fana na a jarala k'a fɔ jate laban minnu bɔra o la limanaw o b'a jira k'a fɔ terroriste maa 8 ɲɔgɔnna o tɛgɛ tara olu yɛrɛ fara u ka dagayɔrɔ minnu bɛ yen o 7 ɲɔgɔnna o cira min ye siganama maa 7 ye o minɛna min ye u ka mugu minnu bɛ don dugumakolo jukɔrɔ n'o ye engin explosif improvisé o 7 ɲɔgɔnna k'u y'o tiɲɛ ani marifa minnu bɛ yen n'o ye AK-47 ye u y'o 2 minɛ ani telefɔni 45 fo ka taa se mugu minnu bɛ yen n'o bɛ foronuw yɛrɛ n'o ye détonateur ye o 7 k'u y'o fana tiɲɛ ani batterie 3 yɔrɔ batterie de b'u bolo batterie min na u b'a dilan k'a kɛ nin mugu ninnu minnu n'a bɛ furun limanaw a jarala k'a fɔ min ye kɔrɔnfɛla la Tombouctou mara la février kalo tile 27 tɛmɛnen ɲɛfun kɛ a jarala k'a fɔ siganama maa 4 ɲɔgɔnna k'u ye tɛgɛ kɛ olu la olu yɛrɛ la maa 3 b'a la olu y'a sɛbɛntiya k'a fɔ k'olu bɛ yen olu ni bamacimaw bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ o mana bɔ yen n'i ye Sikaso mara yɔrɔw la ani Kenya ko bamacima maa 5 ɲɔgɔnna olu fana tɛgɛ tara o yɔrɔ kofɔlen ninnu na olu yɛrɛ bilala gendarmerie ka bolo kan a jarala k'a fɔ naramara fana na ko armée b'a ka baara la o yɔrɔ kofɔlen ninnu fana na min ye état-major général des armées a y'a jira k'a fɔ jate laban minnu bɔra sisan o bɛ bɛn nin de ma limanaw ko nka armée kɔni maa bɛ se k'a fɔ bi tiɲɛ yɛrɛ la siran bɔra fan dɔ fɛ ka taa fan dɔ fɛ sabu terroristes bɛ ka u ta kɛ yɛrɛ ɲini armée ka wulikajɔ sababu la kunnafoni filɛ limanaw a ye nin bɔ de sɔrɔ ale kɔnɔ n'an bɔra yen
ambi do soir de Bamako konna la limana kumana soir de Bamako ya jira ka foni wakati na terengo kuma de be sena no terengo kuma yi limana ngali keledo na sorla chakeda do be nu kama ko super faire abika ko abiki moke bo jondi la ni jatimine ke société du patrimoine ferroviaire du Mali super faire fere kalot le wolo fla temeni ko aye bara do damne bara ni oye negesra ka se ga adla Bamako ani Bamako kada kita ani kai oni nyokonche oni bara bilibili ba mun flani mana ma be se ka fo abibla hukum konna la ode bara buluda juna minun be wala sa terrain voyageur ala be se ka sirata chogomina anga jamana konna la ya kunga libana mimbe ni kola no yala dabal banko yi le soir de Bamako ka fola o ka fo ni bara minun flani na blala senga ni jamana den caman be na kuma fora ka tegere ni dunun balata ko ambi hali wati mne ko sisan limana mi terrain ko ni wuli ko kuma mafo wati kele chemino no ye terrain barakela we ni olu be ka uka hake unyini limana kalo saba juru ko be jamana famawla o maseka o di chemino ma ambi wati mne ko sisan yoro itise ka terrain wuli ko kuma ko fo ka so terrain barakela olu fana be gelea ko nala olasa chemino no ye barakela we olu yere ka fola ko tiɲɛ na ko in kɔni a nege foyi tɛ olu yɛrɛ la bilen ayiwa min ye Ibrahim Mayiga ale de ye super faire o ɲɛmaa ye ko a bɛ fɛ de ka min ye ka jɛgɛ limanaw ka jɛgɛ k'a fɔ de jɛgɛ bɛ ji la yɔrɔ o kɔni tɛ kuma ye kuma min ni maa bɛ se k'o fɔ maa ye a jirala k'a fɔ bi ko ka mana da jamanadenw ɲɛna super faire ɲɛmaa k'a b'o de bolo ka bi soit de Bamako ka fɔ la n'i ye jateminɛ kɛ nafolo min bɛ don nin cakɛda in na n'o ye super faire ye nafolo fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ fɔ ko a bɛ kɛ sababu ye ka terrain lawuli walasa jamanadenw bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ cogo min na ani sɔrɔ bɛ se ka yakubaya jamanaw ka ba kuma fɔra kuma fu de don ko nka hali sisan baara ninnu tɛ ka se ka lawaleya soit de Bamako ka fɔ la a jarala k'a fɔ an b'o de bolo ka bi maa b'i yɛrɛ ɲininka min ye super faire ɲɛmaa ye n'o ye Ibrahima Mayiga ye ale min bi ni bi bɛɛ lajɛlen kɛmɛ ka danaya d'a kan k'a fɔ super faire ale nakan ye min ye ka min ye terrain k'a lawuli nɛgɛsira minnu bɛ yen ka se ka olu dilan limanaw ko nka a kɔni kuma bɛ fɔ ko nka dunun ni bala bɛ taa nka limanaw fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan k'a fɔ de nin de ye baara yɛrɛ ye limanaw maaw bɛ taa fɔ u jigi kɔ o siratigɛ ninnu na soit de Bamako ka fɔ la a jirala k'a fɔ an bɛ nin sira de kan bi n'a sɔrɔla an ka jamana limanaw min ye nɛgɛsira ye a nafa ka bon sɔrɔ siraw la kosɛbɛ yɔrɔ kabi nɛgɛsira in jɔra limanaw mobilibaw ni mobili fitinin minnu bɛ yen n'o bɛ Mali donibaw ta ka taa n'a ye jamana kɔ kan o kɛn bɛ a damana gɛlɛya siraw man ɲi nɛgɛsira kelen min bɛ yen n'ale bɛ se ka kɛ donibata ye limanaw walasa ka se ka jamana minɛnw ta ka bɔ n'a ye ani k'a ta ka bɔ jamana kɔ kan ka don n'a ye limanaw ko o ko kɔni kɛn bɛ bi jamana ɲɛmɔgɔw bɛ layidu fu t'a la jamanadenw ye hali sisan foyi sen tɛ ka bɔ a ko siratigɛ ninnu na kɔsa in na yɛrɛ min ye premier ministre ye docteur Choguel Kokala Mayiga gouvernement ɲɛma limanaw ale ni Ibrahima Mayiga limanaw k'u k'a lajɛ layidu minnu bɛ yen n'u b'a ta jamanadenw ye société du patrimoine ferroviaire du Mali super faire jala k'a fɔ million 350 min ni san o san n'a bɛ don nin cakɛda in na limana walasa Dakar Bamako a sira bɛ se ka bɔ nɛgɛsira siratigɛ la cogo min na ko hali sisan limana foyi sen tɛ ka bɔ nin ko la mun de kɛmɛ soit de Bamako kɛnɛ ka ɲininkali kɛ o la maa kelen min bɛ yen bi se ka i sen don nin ko in na walasa baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na o ye jamanakuntigi de ye n'o ye colonel Asimi Goyita ye limanaw ko a ka nin kuma in mɛn a k'a dɔn k'a fɔ super faire min ni cakɛda in ni nɛgɛsira kalifa b'a la bi n'a baara ale de kan ka nin baara kɛ limanaw sen tɛ ka tabɔ sisi tɛ ka minɛ foyi tɛ ka kɛ nin baara siratigɛ la nafolo dun bɛ ka don baara cakɛda in na limanaw foyi tɛ ka kɛ terrain bɛ a fɔ terrain bɛ kule a bɛ fɔ ko nɛgɛsira bɛ dilan limanaw o n'a ta o ta jamanadenw kɔni sigin bɛ ka a ko lajɛ o waati kelen fana cheminɛw olu fana ka juru bɛ jamana la limanaw foyi sen tɛ ka sara a ko siratigɛ la gɛlɛya dɔ bɛ fara dɔ kan don o don ne ka kuma tɛ limanaw an y'a bɔ l'histoire de Bamako de kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don min le challenger kɔnɔna la limanaw fasidi sɛbɛn a kumana a ye ɲininkali kɛ a ko min ye madame Mayiga Binta Yatasa ye ale de ye Sumelu Bube ka furumuso ye limanaw ko yalima u bɛ fɛ de ka Sumelu Bube Mayiga to nin cogoya la wa limanaw ka a négligence n'o ye k'a ye k'a to yen limanaw
mi ala kan gisi ko kana na asoro tuguni wala madam Maiga Binta Yatasai kwa ye lettre do de ke limana o lettre aya ci jamana kuntigi colonel Assimi Goïta ma lettre ko nabi mun fo limana ko Sumelu Bube Maiga SBN alemi na ye premier ministre kan jamana kono lettre cira matskalu tle folo samba flani mugani fla madam Maiga Binta Yatasai kwa be colonel Assimi Goïta ka be wele blama ka fayina ko ale de jamana kuntigi wa bangi na fe limana ale furuke no Sumelu Bube Maiga limana ko akala je akabo jamana kono akata furake jamana koka wala lettre mi na kono kuma madam Maiga Binta Yatasai aya jira ka fɔ ko kabi utukalo tile wɔrɔ samba flani mugani kelen ko ale furucɛ Sumelu ka bɛ kasobonba la n'o ye maison centrale d'arrêt de Bamako ye ko nka a bɛ kaso la limana o t'a jira k'a fɔ ko a kiri kɛra walima a ɲɛngina k'a bɛ kaso o kaso la sigi la dɛ a fɔra de ko a minɛna siga kɛra la o dun siga limana kiri ma kɛ fɔlɔ n'an b'o bolo kan madame Binta Yatasai a ka kuma la ko Sumelu Bube Maiga kabi utukalo tile mugani wɔrɔ a bɛ lahalaya ko ala ye ka kɛnɛya dɔ de bɛ bɔ o la o fa kɛra sababu yɛrɛ ye limana ko kilo 23 a y'o o de bɔra a la an bɛ waati min ko sisan o la sa a ka kɛnɛya tigilamaw maa minnu bɛ Sumelu Bube Maiga yɛrɛ furakɛ n'o ye conseil de santé min n'o b'a kɛrɛfɛ olu y'a ɲini k'a fɔ joona Sumelu Bube Maiga a ka bɔ jamana kɔnɔ ka taa furakɛ o mana bɛ yen Mali sariya limana ko b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen dama ka kan hakɛ min ni o ye kɛnɛya ye n'a fɔra ko hakɛ min ni o ye kɛnɛya ye ko bɛɛ dama ka kan la ko munna ko bɛ Sumelu Bube Maiga a bali a ka hakɛ la n'o ye kɛnɛya ye k'a sɔrɔ dun kɛnɛya tigilamaw minnu bɛ olu de y'a fɔ ko a ka bɔ jamana kɔnɔ a ka taa furakɛ jamana kɔ kan ko o de la min Maiga Binta Yatasai a ka lettre in kɔnɔ a ko ale b'a dɔn min ye colonel Assimi Goïta ye maa min n'ale de bɛ sariya bɛɛ lajɛlen sanfɛ maa do fana maa min ni ale de bɛ sariya sunba a kɔlɔsi sariya sunba min n'a bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka hakɛ a kɛra fɛn o fɛn ye lakana ni kɛnɛya ko la colonel Assimi Goïta ale de b'o bɛɛ lajɛlen sanfɛ a dan b'a la k'a fɔ limana min ye conseil national de santé min n'o bɛ Sumelu Bube Maiga kɛrɛfɛ o ye ladilikan min fɔ maa dɔ ni adamadenya yɛrɛ hinɛ ma ko a bɛ sɔn u ka kuma ma wa ko a dan b'a la fana k'a fɔ ko a tɛna i yɛrɛ to sariya bolo sariya min ni limanaw fan dɔ ka girin ni fan dɔ ye ko wa k'a tɛna i yɛrɛ to lahalaya fana na lahalaya min n'o bɛ se ka kɛ bunadamaden ɲɔgɔn to gɛlɛya kɔnɔna la fo ka taa wɛrɛ y'a sɔrɔ o la sa madame Maiga Binta Yatasai Sumelu Bube Maiga furumuso a ko an ka sigida in na yan Mali kɔnɔna la yan an ka taabolo o b'a jira k'a fɔ hinɛ ani makari o bɛ an ka hadamadenya taabolo la ko a b'a ɲini min ye colonel Assimi Goïta fɛ limana a ka nin kuma min ni a yɛrɛ y'a bɔ a dusukun na k'a ɲɛsin min ye colonel Assimi Goïta ma ale furumuso limana a furucɛ a ka se ka bɔ jamana in kɔnɔna la a ka taa furakɛ jamana kɔ kan o la challenger ka kuma na lettre min n'a cira nin ye min ye madame Maiga Binta Yatasai ye a ko ale yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka min na n'a sɔrɔla u kɛn tɛ ka Sumelu Bube Maiga ye k'a to yen limana fo ka taa fɔ ko wɛrɛ bɛna sɔrɔ limana min bɛ se ka taa kɛ kɔlɔlɔ wɛrɛ ye o la sa ko a bɛ min ɲini colonel Assimi Goïta fɛ ale min bi n'ale de bɛ furanjɛ ale de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ ale de ye jamana kuntigi ye bɛɛ ɲɛ b'a ale de la ale kelen pewu de bɛ se ka nin ko in yɛlɛma don a la n'o tɛ ko ye lettre fɛn fɛn ci limanaw minisiriso min bɛ sariya kunna ani fɛn fɛn bɛ yen ko da bɛ nin ko in na limanaw ko ye lettre fɛn fɛn ci ko lettre ninnu ko ma se ka jaabi sɔrɔ a la n'o de ye ka Sumelu Bube Maiga k'a ɲini a ka bɔ jamana kɔnɔ a ka taa furakɛ jamana kɔ kan ni jaabi ma sɔrɔ o lettre la madame Maiga Binta Yatasai a ko min tora sa ko nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye u b'a ɲini colonel Assimi Goïta fɛ u ka yamaruya di min ye Sumelu Bube Maiga a ka bɔ a ka taa furakɛ jamana kɔ kan lettre in kɔnɔ kuma de filɛ nin min cira colonel Assimi Goïta ma limanaw an y'a sɔrɔ le challenger ale kɔnɔna la bi ni o bɔra ye an bɛ don face de sɛbɛn l'indépendant kɔnɔna la limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ nin wagati in na min ye diɲɛ kɛlɛ tɔnba n'o ye Nations Unies ale ye sigi dɔ kɛ Russie ani Ukraine kɛlɛ kan ko nka Mali ka lasigiden min bɛ yen nɔ k'olu kɔni y'u yɛrɛ minɛ
ma fo ko aywa an ye jodi sima walma an ye olu kɔni y'u yɛrɛ minɛ walasa ni kungo kun y'a tile filanan ye min ye Rusi jamana ye ale ni Ukraine jamana bɛ kɛlɛ la walasa diɲɛ kɛlɛ tɔnba n'o ye Organisation des Nations Unies ye ale ye sigi dɔ kɛ kungo araba mars kalo tile fila ka sariya dɔw ta sariya minnu ni u bɛ Rusi jamana ka ɲangi sabu ko u taara baga min ye Ukraine jamana ma a jirala k'a fɔ jamana 193 minnu ni olu ka lasigidenw bɛ Nations Unies kɔnɔna la jamana 141 ɲɔgɔn na a jira k'a fɔ ko u sɔnna ko ka Rusi jamana ko ka a jalaki jamana 5 bɛ yen olu ko k'olu ma sɔn nin jalakili ma min ye jamana 35 olu la Mali b'o la olu kɔni y'u yɛrɛ minɛ olu m'a fɔ ayiwa anw ye Rusi jalaki walima an ye jo d'a ma o la sa a jirala k'a fɔ jamana 35 minnu bɛ yen ni Mali b'o la Algérie Sénégal Chine olu y'u yɛrɛ minɛ ani fo ka taa se Iran jamana ma a jirala k'a fɔ Nations Unies ka nin hakilila min taara nin ye ko kabi février kalo tile 24 Rusi jamana taara bin min ye Ukraine jamana kan ko a kɛmɛ sababu ye bɛn min n'o bɛ ka ɲini diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen limana ko ka bɛn ka se ka fereke don a sen na o de la diɲɛ kɛlɛ tɔnba ko a bɛ Rusi jamana jalaki ka da o kan nka jamana minnu fana bɛ yen n'olu y'a jira k'a fɔ jalaki min binna Rusi jamana kan nin waleya ninnu na Nations Unies fɛ jamanaw bɛ yen i n'a fɔ Rusi jamana yɛrɛ ani Biélorussie Syrie Corée du Nord Érythrée olu jamana 5 olu y'a jira k'a fɔ k'olu ma sɔn a ma ko Nations Unies ye jalaki min bi Rusi jamana kan k'olu ma sɔn a ma sabu ko Rusi jamana ye jamana de min bɛ k'a yɛrɛ makaran bi nka limanaw ko jate laban minnu bɔra Rusiw yɛrɛ ka jate laban minnu bɔra u y'a jira k'a fɔ ko Rusiw ka kɛlɛcɛ maa 498 a na kɛ olu de fara kɛlɛ in senfɛ maa 1597 a na kɛ olu joginna k'a sɔrɔ dun jate dɔw kun fɔra a kun fɔra k'a fɔ ko Rusiw ka maa 2000 ɲɔgɔn na k'olu de fɔra ko nka o kuma tɛ tiɲɛ ye ko min ye Ukraine jamana ye ale fana a jira k'a fɔ u ka maa 227 olu de fara ko wa maa 525 maa 525 olu fana joginna nin ko siratigɛ ninnu na Mali la yan nɔ Libana a jirala k'a fɔ communiqué dɔ kɛra communiqué min n'o kɛra an ka ministre min bɛ min jantolen don jamanaden minnu bɛ kɔ kan maliden minnu bɛ Ukraine jamana kan bi k'u kɛlen don ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ walasa gɛlɛya o gɛlɛya bɛ yen n'o bɛ Ukraine jamana kan u kana se ka maliden minnu bɛ Ukraine jamana kan a kana se ka u sɔrɔ politique tɔn dɔ bɛ yan n'u kama ko Rassemblement pour le développement et la solidarité o ɲɛmɔgɔ ye Yunus Amey Diko ale y'a jira k'a fɔ kɛlɛ min filɛ nin ye Vladimir Poutine ani Ukraine jamana cɛ limana k'olu bɛ jo di Vladimir Poutine ma sabu ko a bɛ ka a bɛ ka a yɛrɛ de makaran bi diɲɛ jamana minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka taa bin Rusi jamana kan ko u kɔni b'a ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ maliden minnu bɛ Ukraine jamana kan u ka se ka kɔlɔsi kala kana se ka wasi limanaw yana ka bɔ ale indépendant kelen in kɔnɔ cɛkulu dɔ bɛ yen n'u kama Association internationale de développement k'ale filɛ nin ye ka miliyari 17 ɲɔgɔn na ani miliyɔn 54 ka o juru don Mali jamana la waati min na gɛlɛya bɛ sen na indépendant ka fɔ la waati min na Mali bɛ ka gɛlɛya caman a bɛ ka o sira taama bi a jirala k'a fɔ ko maa bɛ i teri dɔn i bɛ gɛlɛya kɔnɔna la waati min na Association internationale de développement ale de filɛ nin ye ka Mali magɛn k'a fɔ ko ayiwa k'u na juru don an na juru min bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ sababu ye bi n'a ma ɲɛ ko kɔngɔ bɛ na n'a ma ɲɛ ko jamanadenw bɛ gɛlɛya kɔnɔna la jamana Association internationale de développement ko u ye Mali dɛmɛ nin ko siratigɛ la bɛnkan de tun don bɛnkan min na a bolonɔ bilala kabi décembre kalo tile 28 san 2021 a kɔni waliyara a kunnafoni yɛrɛ dira ministre ka laadalaɲini min kɛra kunungo araba ko a kɔni sɛbɛntiyara nafolo in a bilala an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka bolo kan o na kɛ sababu ye limana min ye gɛlɛya minnu bɛ yen coronavirus gɛlɛya ka taa se min ye CEDEAO ni UEMOA olu kɛlen don ka gɛrɛntɛ min bɛ Mali kan limanaw ko o bɛ se ka wuli cogo min na ka bɔ yen nɔ kunnafoni filɛ ayiwa an ye nin bɔ l'indépendant ale de kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ don le Sphinx kɔnɔ limanaw Sphinx kumana a ko Bamako ani Moscou e ko ninnu bɛɛ lajɛlen tɛ sira kelen de ka diɲɛ sosigi in na bi wa ka sababu kɛ mun ye limanaw ko n'a sɔrɔla Mali bi anw bɛ CEDEAO ka ɲangi kɔnɔna la wa CEDEAO yɛrɛ dɔrɔn tɛ limanaw jamana u bɛ jamana na
ina fo ino european na olu bele yele kelenu ka Mali nyangi bi ka sawu ke mun ko ama u ka hakila minun be Mali mata o sirafe ko Russie jamana fana flen o sira kelen de ka bi ko jema de wuli do bi ka Russie jamana kele ka sawu ke ko ni Ukraine be kele la sranksi ka kuma la Mali ni Russie ibana ko ni bele jele jamana kelemi bi jamana minun be ni ma be se ka fo ko bele jele aywa bele jele jamana wi min be se ka mene ina fo ma wara minun be no be ka gerente ta ka usegere yere Mali tabi famia ka sabu ke mu ko sayna afara ka fo Russie ni Mali tara ko sene Russie jamana la ka fo ka kana deme mi ya ka kelewla kera sabu yere jamana chaman be ina fo France jamana mulu ko ni Mali nyangi ka fo ko ayo ko mercenaire Russie ka mercenaire be Mali la no Wagner na wana wi limana ko ni be do nyona ni chuga de la sanksi ka fo la ko Russie ta ko ni kera la bi kololo badi sabu imana ibulu mada France ka bi na fo ko la wo hali farkolo nyinje lemana amana ke farkolo nyinje fasugu selandula tan bolanduna tan handball athlétisme mondial rugby volley handball ski natation boxe ani hockey ananyo na chama ni mbele jele farkolo nyinje mimbe nuye Russie jamana sembo ala lemana konga minun be ni olu be farkolo nyinje bara kuna Russie jamana ko nala olu ya jira ka fo ko fengelunte sabu Russie jamana ni Ukraine jamana be kelela ko ta jira ka fo o ka farkolo nyinje senta ka do ola tuguni limana ni be mun ko fo o yi ka fo ni bele jele ko ni farla nyonka limana ka bembe siri ikama hal na solla ijobala limana una eke jala kitiye wa Mali yere kumbo sirade ka hal sisan ambo sira kelen be ka limana wa jala ka fo Mali ko ana yere ka jamana dla ayere o kera sababu bembe sirla Mali ka an dabo jien fen bela jelela ko odela Mali ingali kelero na solla Bamako ani Moscou na solla nin bela jele te sira kelen de ka jien so sigi nabi kuna foni flani limana wa ayni mbo Sphinx ale kono amba kunche ni nini o yi nouvelle horizon limana ko tien dira docteur Bokari Tretama docteur Bokari Treta ale de Rassemblement pour le Mali RPM au Nyama Bayebi yoro mi collectif pour la défense des statuts règlement intérieur du Rassemblement pour le Mali oye jakulu kurado ye min poera ka bo RPM konala olu de keme kan gelenge da Bokari Treta la bi ka fayena aywa ko aye sigi doke sigi mini o stratégie la oye docteur Bokari Treta suwandi ka fokale bi ke cheboye jamana konti kala tan na tanuna ko wa uya nyina fe fana kwa ka congrès doke congrès mi no bi se ka sawi ka nyema suwandi walma ka cheboke RPM tola jakulu min fleni ni minye maître Baber Ganu ale ba nyemgo la Musa Tembini obe jakulin kono minye Mamadou Jarasubaye obe jakulin kono Maman Babi ananyo na chama olu de kelendo ka ngwara da mi Bokar Treta la bi ka foko abika shara soso no RPM shara wi ye ko intakatana shara nyekoro ajala ka fo kungo araba mi commune tribunal de mana ka critique ay critique le mana ukiri kwa dajara Dr Bokari Treta la kunga ndashi folode ni ashi fulana de kiringa tike onga zena koni ajala ka fo Dr Bokari Treta le mana kwa sigi minke no assise doy assise mi no kera sawi bela jele sona ka fo kuna Bokari Treta le mana kwa le ka ke RPM ka cheboy do na tawla ko sonkera oma wa benkera o ka sharia koni ale chiendi Bokari Treta alema comme on a que tribunal de première instance de la commune 2 ale kele ko kani ko inka chiendi Dr Bokari Treta ma limana montora elma ni ma ko fole nu unani ko una ablatangwa una ben una to akana RPM konala wa ode nyingali yere to una atawri ale de kuna foni 7 raison ale konala abidansi ke kuna fondi gafe fanana limana on sera kamin benni wati o kuma amba bele jele fo ka wali mando aka felko ana ko lamen ko nymana amba fo akambe shini ni ala sona